بشر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونتلى بذم من أنا وانطعم ذلك كل يغطى اللهم كما سنت وجوهنا نسجد لك فسنة الحاجات إليك بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين أغرنا بفضلك أمن سواك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم برزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا نتعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير منا ولا مخنا ولا فتنة ولا تبع لي أحد وجنبناهم الغرام حيث كان وأين كان وعند من كان وخل بيننا بين أهله واكبت أن أيدي مسرفنا وجمع قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ونستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رسلنا السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معاصرا فيسره وإن كان خارا طهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معتوبا فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فموها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عذرة فأكلها بارك لهم من ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أردت شيئا يقول كن فيكون أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. أسألك اسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادة والخطرات من الشكوك والذنون والهامسات رد القلوب عن مطالعة الغيوب فقاتم لي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا وهو رسول إلى غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل من هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وأمر الدنيا وأمر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمه وانصرها علينا من خزائن رحمته واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأمداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لانطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم من قد خاب من حمى الظلم طاسين هاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 ثم الأمر وجاء نصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم وهو السميع العليم ستر أشمس علينا وعين نذر
مراد إلينا بحول الله لا يقدر علينا وهو من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فهو خير حفيظا وهو أرحم الراحمين فهو خير حفيظا وهو أرحم الراحمين فهو خير حفيظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل كتابه وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصر بك وكفني بشهودك وارف طريق إليك واهون علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص في لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خافي لطفي يا لطيف الصنعي يا حليم ولا عجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا وقرب علينا المسافات فسلمنا من الإلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورد نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Nawaina ta'lim. Ada yang masih ingat ya? Dulu waktu saya bikin rekaman itu yang saya ulang dari awal sampai pada yang saya terangkan dari awal sampai pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'lim wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wal ifadah wal istifadah wa nafa' wal intifa' anna Allah yarzuqna al-ilma an-nafi' wal amal khalis al-maqbul wa khusna ta'lim wa dalala 'ala al-huda wa liyasurra bidzalika qalban nabi sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina mu'allimina wa dhabil huquqil wajibat alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Kita akan kembali lagi membahas sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kecintaan kita kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kenal kita kepada beliau, semakin kita akan mencintai beliau. Dan semakin kita mencintai beliau, semakin besar hadiah yang akan dikasihkan oleh Allah kepada kita. Semoga Allah memberikan yang terbesar buat kita, amin ya rabbal alamin. Sampai pada kelahiran Nabi SAW. Setelah dulu pertama kita akan mempelajari kehidupan Rasulullah SAW, mulai daripada silsilah keturunan Rasulullah, sampailah kepada pelajaran yang ketiga dari Khulasah Nurul Yakin, sejarah Nabi SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertama, beliau dilahirkan di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ini yang paling terkenal, pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, yaitu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dinamakan tahun Gajah karena pada saat itu Raja Habasyah mengirimkan tentara untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka naik gajah yang besar. Allah menghancurkan tentara tersebut karena memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita ketahui, zaman dahulu itu yang kuat adalah negara Habasyah. Negara Habasyah ini saking kuatnya sampai bisa menguasai sebagian dari Arab. Di antara yang dikuasai oleh Habasyah adalah negeri Yaman. Yaman pada saat itu dijajah oleh Habasyah. Habasyah itu Afrika, atau sekarang negara Ethiopia. Sekarang negaranya negara yang paling miskin. Dulunya pernah menjadi negara yang terjaya, negara yang terkuat, sampai bisa menjajah sebagian dari orang Arab. Negara Yaman salah satu negeri yang dijajah oleh Habasyah. Ceritanya, orang Habasyah ini beragama Nasrani yang ditugaskan untuk menjadi penguasa di Yaman adalah Abroha. Abroha ini bukan orang Yaman, Abroha ini orang Habasyah yang ditugaskan untuk menguasai negeri Yaman, menjadi penguasa di Yaman, negeri jajahan. Abroha merasa tidak enak hatinya. Abroha merasa kurang senang melihat adatnya orang Arab setiap tahun haji ke Mekah, karena ajaran haji ini sudah ada mulai dari zaman Nabi Adam alaihis salam sampai diteruskan oleh Nabi Ibrahim, kemudian sampai nabi-nabi berikutnya. Jadi orang-orang Arab ini memang senang ke Mekah, senang tawaf di Ka'bah. Akhirnya Abroha berusaha mengalihkan perhatian orang-orang Arab dengan mendirikan gereja yang indah di Yaman, yaitu di Sona', dengan tujuan orang-orang Arab supaya tidak lagi datang ke Ka'bah tapi mendatangi gerejanya. Akan tetapi ternyata usaha dari Abroha tidak berhasil. Orang-orang Arab tetap senang ke Ka'bah, tidak ada satupun yang datang ke gereja. Bahkan suatu hari terjadilah peristiwa yang membuat murka Abraha, yaitu gerejanya diberi kotoran manusia. Ada satu orang Arab
yang memberi kotoran manusia di dalam gereja. Akhirnya Abroha marah. Abroha menginginkan untuk merobohkan Ka'bah. Berangkat Abroha dengan tentara-tentara gajahnya menuju ke Mekah. Tidak ada desa yang dilewati kecuali dihancurkan kalau melawan. Kalau ada yang melawan, dihancurkan, dibunuh, dibakar. Kalau tidak melawan, maka dilewati saja. Mulai dari Yaman, mulai dari Son'a sampai ke Mekah. Akhirnya beberapa hari kemudian tentara gajah ini sampai di pintu gerbang kota Mekah. Sesampainya di pintu gerbang kota Mekah, mereka istirahat, mendirikan kemah-kemah. Kemudian memanggil pemimpin kota Mekah yang pada saat itu namanya adalah Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi SAW. Abdul Muttalib dipanggil untuk menemui Abroha di kemahnya. Setelah sampai di kemah Abroha, bekas cahaya Nabi yang ada pada Abdul Muttalib membuat Abroha sungkan melihat Abdul Muttalib. Abroha tidak sadar yang asalnya duduk di atas singgasana, dengan perlahan-lahan dia turun dari singgasananya dan duduk di bawah di karpet bersama dengan Abdul Muttalib. Kenapa saya katakan ada bekas cahaya? Karena Nabi pernah menempel di Abdul Muttalib. Nabi itu cahaya yang diciptakan oleh Allah mulai sebelum Nabi Adam, kemudian dititipkan Nabi Adam, dititipkan terus menerus. Lah salah satu orang yang ketitipan cahaya Nabi adalah kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Dari bekas titipan cahaya itu membuat Abroha sungkan kepada Abdul Muttalib, sehingga dia tidak sadar sudah turun dari tahtanya, duduk di bawah bersama Abdul Muttalib. Kemudian Abroha mengatakan, niatnya saya datang ke sini bukan ngajak tengkar, bukan ngajak perang, saya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian tidak melawan, kami pun tidak akan menghancurkan kalian, tapi kalau kalian melawan, kalian juga akan saya hancurkan. Jawabnya Abdul Muttalib, Ka'bah itu bukan milik kami, Ka'bah itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan onta-onta yang kamu rampas itu milik saya. Onta 100 yang kebetulan ada di luar Mekah itu dirampas oleh Abroha, lah itu milik saya. Tolong kembalikan, karena itu untuk menjamu tamu-tamu yang datang. Saya kan termasuk di sini yang dituakan. Jadi kalau ada tamu-tamu itu saya sembelihkan onta. Nah itu tolong dikembalikan. Oh ya, tidak apa-apa, onta akan saya kembalikan, kata Abroha. Abroha mengembalikan onta 100 itu. Oh jadi Ka'bah itu menurut kamu masih lebih mahal onta? Oh tidak, katanya Abdul Muttalib. Itu Ka'bah bukan milik saya, kamu mau hancurkan silakan. Tapi kalau yang itu, onta itu milik saya. Ka'bah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikembalikan itu ontanya 100, dan Abdul Muttalib pun kembali pulang, mengumumkan kepada seluruh warganya supaya sembunyi di luar kota, mengosongkan kota Mekah, sembunyi di rumah, di gunung-gunung, karena akan terjadi sesuatu yang besar. Kemudian Abdul Muttalib menangis, berdoa kepada Allah SWT di depan pintu Ka'bah sambil mengatakan, ya Allah, Ka'bah ini milikmu, sekarang ini aku pasrahkan lagi kepadamu, dan saya sudah tidak tahu apa yang akan terjadi, semuanya aku pasrahkan kembali kepadamu. Ditinggal sama Abdul Muttalib. Akhirnya Abroha mulai mempersiapkan pasukannya untuk menggembur Ka'bah.
Begitu siap semua tentara, ternyata gajahnya tidak mau diajak masuk ke kota Mekah. Gajahnya tidak mau. Tapi kalau diajak pulang ke Yaman malah mau. Dipukuli, disuruh masuk ke Mekah, tidak mau. Gajahnya tetap aja tidak mau jalan. Di saat ruwetnya suasana seperti itu, Allah mengirimkan pasukan yang namanya pasukan ababil, burung kecil tapi membawa batu disertai nama-nama orang-orang yang ikut di dalam tentaranya Abroha. Jadi namanya Abroha dan tentaranya sudah ada di batu-batu yang dibawa oleh burung ababil. Ketika batu itu dilepas, batu itu mencari nama tersebut, tidak ada yang salah sasaran, semuanya tepat sasaran. Begitu batu itu dilepas, batu itu langsung mengenai orangnya dari kepala tembus sampai ke gajahnya, bolong seperti daun yang dimakan ulat. Ka'asfin makul, seperti daun yang dimakan ulat, bolong. Kenapa? Karena batunya sudah dibakar di api neraka dulu, jadi panas. Begitu menimpa kepala langsung lobang tembus langsung ke gajahnya, mati. Semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Nah, peristiwa inilah yang diingat-ingat oleh orang-orang jahiliyah sebagai tahun gajah. Tahun di mana pasukan Abroha, pasukan gajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kelahiran Nabi SAW ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan ya tepat di saat itu terjadi kelahiran Nabi SAW. Berarti kejadian gajah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan enggak, Nabi itu lahir sebelumnya. Berarti kejadian ini berarti apa? Kalau sebelum lahirnya Nabi, berarti kalau tidak Muharram ya Safar, bulan Muharram atau bulan Safar kejadian gajah ini. Ada yang mengatakan enggak, kalau jadi setelah lahirnya Nabi. Berarti kejadian gajah ini kalau tidak batu mulut ya Rabiul Tsani atau Madil Awal atau Madil Akhir. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan lahirnya Nabi ya tepat waktu itu. Ada yang mengatakan lahirnya Nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan lahirnya Nabi setelahnya. Walhasil di tahun itu. Yang jelas lahirnya Nabi hari Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian yang ketiga, yang menyusui Nabi SAW pertama adalah ibunya sendiri. Kemudian disusul oleh Suwaibah al-Aslamiyah, pembantu dari Abu Lahab. Kemudian yang terakhir yaitu Halimatus Sa'diyah sampai usia 2 tahun dan dirawat oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Setelah umur 4 tahun, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Kanjeng Nabi kepada ibundanya yaitu Siti Aminah. Nanti insya Allah akan kita lanjut bagaimana sejarah Siti Aminah mengasuh Nabi Muhammad SAW pada pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat, berkah, kita semua dijadikan hamba-hamba yang soleh, solehah, hidayah yang kamilah, hidayah yang sempurna, taufik yang sempurna, sehingga bisa menjadi orang yang istiqomah melaksanakan taat, istiqomah menjauhi maksiat ila akhir daripada hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.